મેંદરડા જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા અનાથ બાળકો સાથે રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી। અવની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ફાઉન્ડેશન અનાથ બાળકોની સંસ્થાની દીકરીઓએ જિલ્લા પ્રમુખ હરીશભાઈ ઠુમ્મરને ભાઈ બનાવી હેતથી રાખડી બાંધી હતી। મેંદરડા ખાતે આવેલ અવની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ફાઉન્ડેશન અને અનાથ બાળકોની સંસ્થા આવેલી છે। તેમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હરીશભાઈ ઠુમ્મરે રક્ષાબંધનના પાવન અને મહાપર્વ નિમિત્તે અનાથ બાળકીઓને પોતાની બહેન બનાવી અને તેમના હાથે રાખડી બાંધી ધન્યતા અનુભવી હતી। જેકેસી ગુજરાતી સાથે કમલેશ મહેતા, મેંદરડા। आज रक्षाबंधन दिवसे मारा बेन सूरत होने कारणे मने गई काले अफसोस भी हतो कि आवती काले रक्षाबंधन तहेवार होय तो मने राखड़ी कोण बांधशे। एवा समये रात्रे 11:30 अवनी चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित जे अनाथ बाळको जे छे, जे अनाथ बहनों आश्रम चलावे छे, जे आश्रममांथी मने रात्रे फोन आव्यो कि आवती काले बधी अमारी अनाथ आश्रमनी बहनों तमने राखड़ी बांधवा मांगे छे। हूँ मारी जातने धन्यता अनुभवुं छुं कि रात्रे भगवाने ज आ फोन कराव्यो हशे। अश्विनभाई मेहताए पण मने रात्रे याद कराव्युं कि आपणे अनाथ आश्रमनी बहनों पासे आपणे राखड़ी बंधावવાની છે। मारी जिंदगीनो आजनो दिवस खुशीनो दिवस छे, अनेरो दिवस छे कि मारी आटली बधी बहनोए मारा हाथ पर राखड़ी बांधीने मारी रक्षानी भगवानने प्रार्थना करी छे। हूँ मारी जातने धन्यता अनुभवुं छुं। हूँ मारी अनाथ आश्रमनी बहनोने आज बधी ज बहनोने मारी सगी बहनों बनावीने हूँ आजीवन आ बहनों साथेनो मारो नातो अने कायमी माटे एनो संवाद रहेशे। हूँ आ आश्रमनो पण खूब खूब आभार मानुं छुं। मेंदरड़ा मुकामे खूब सारी सेवा करी रह्या छे। आ अवनी चेरिटेबल ट्रस्ट मेंदरड़ा मुकामे हूँ जूनागढ़ जिल्ला ने गुजरातना लोकोने विनंती करूँ छूँ कि आ आश्रमनी मुलाकात लेजो अने अहींया तमे पण आ बाळा दीकरीओ बहनोने मळवा आवजो। अति आनंद थशे। आ मा बाप विनानी बहनों आ आपणी बहनों छे, आपणी दीकरीओ छे, त्यारे हूँ मारी बधी ज बहनोनो आज रक्षाबंधननी एમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને એમનો આભાર પણ માનું છું।